understand what it is you want me Así to que do. vamos a la palabra del Señor. ¿Estamos So listos? let's go to the word of the Lord. Are we Diga, ready? Dios habla de múltiples maneras. I want you to say God speaks in multiple ways. Nuestro Señor es un Dios que habla. Our God is the God who speaks. El que fue, He's the one who was, el que es who is, y el que ha de venir. and who is to come. Sigue hablando. He continues to speak. Pero para no hacer un pretexto de la palabra, vamos a Josué 3. But in order for us not to make a pretext, let's go to Joshua chapter 3, 13-17. 13 to 17. Rapidito, We're going to read it quickly. como una pincelada. Dígale a su hermano, mójate los pies. Tell your neighbor, wet your feet. No hay nada. I didn't hear nothing. Mójate los pies. Wet your feet. Raymond, mójate los pies. Raymond, wet your feet. Y dice la palabra del And Señor. it says in the word of the Lord, Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio de Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. Joshua chapter 3 verse 13. When the soles of the feet of the priest who bore the ark of the covenant of the Lord of all the earth they rested their feet in the Jordan, the waters of the Jordan coming down from above shall be cut off, and they shall stand up in one heap. Y lo firma. Y todo Israel pasó en seco. Hija mía, So when the people set out to their tents to pass through Jordan with the priests bearing the ark of the covenant before the Lord, those who bore the ark of the covenant of the Jordan, they crossed with their dry feet. pero dígale a su hermano, para que algo esté seco tiene que haber estado mojado. But in order for something to be dry, Ay, 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 mi rey. Para que algo esté seco, in order for something to be dígale, tiene que dry, haber estado mojado. it had to first have been wet before. Y se lo voy a volver a repetir. So I'm going to repeat Y this. como un cántico, hija mía, dígale a esta gente, a tus hermanos, para que algo esté seco, tiene que estar mojado. So ¿Sí? oh, she wants me to. Para que algo esté seco, Dígale, dígale. tiene que ser mojado. Vamos una vez más. Para que algo esté seco, Vuelve y dilo. tiene que ser Vamos de nuevo. mojado. Una vez más. Para que algo esté seco, Vamos, vamos, Caterín. tiene que ser mojado. Una vez más. Para que algo esté seco, tiene que ser mojado. Para que algo esté seco, Dígaselo a su hermano. tiene que ser Vamos. mojado. Vamos, vamos, cántenlo. Para que algo esté seco, tiene que ser mojado. Tiene que estar mojado. Para que algo esté seco, tiene que ser mojado. Gloria a Dios. Quiero que se le quede en la mente. May that stay in your mind. Bueno, la palabra dice en Josué 3:17. And Joshua 3:17 says this, Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, that those who were carrying, the priests that were carrying the ark of the Lord, they were dry, firmes feet. en medio del Jordán. Diga, en medio del They were Jordán. standing firm in the middle of the Jordan. Hasta que todo el pueblo, And they stood in the middle of the diga todo Jordan el pueblo, until all of the people hubo acabado de pasar el Jordán. finished crossing the Jordan. Y todo And Israel all of Israel, pasó en seco. they passed on dry. Hay momentos en la vida, So there's moments in our life, pueblo de Dios, people of God, donde Dios no solamente nos permite cruzar, where God does not only allow us to cross over, sino que también nos hace recordar. but He also makes us remember. Dígale, eso no está listo para Are recordar. you ready to remember? Porque hay caminos Because there are paths que no fueron abiertos that were not open por nuestra fuerza, because of our ni strength, por nuestra nor inteligencia. by our intelligence, No fueron abiertos por
nuestra capacidad. They were not even open because of our No fueron capability. abiertos They were not por open nuestra propia voluntad, by our own will. pero fueron abiertos But they were open porque el Señor iba delante de because nosotros. the Lord went before Diga, porque el us. Señor iba en medio de Because nosotros. the Lord was in the midst Porque el of Señor us. siempre está con nosotros. Because the Lord is always Por with us. eso And this is why. es que nosotros podemos pasar. This is why we can Diga, cross podemos over. pasar. We can cross over. Israel estaba frente al río del Jordán. Israel was in front of the river of Jordan. Y del otro lado estaba la promesa. And across from that river was the Del promise. otro lado estaba Dios And from the other side, God was there. hablando. He was speaking. Del otro lado From the other side estaba aquello was que those por años that for years habían esperado. they were waiting. Pero delante de ellos But before them, había un río, there was a river. un obstáculo, There was an obstacle. una barrera There was a que barrier. humanamente Humanly speaking, parecía imposible cruzarla, it was impossible to cross. imposible atravesarla. Impossible to go through. Tenían una palabra de Dios, But they had the word pero of the Lord. entre ellos And in the midst y of la them, promesa there was the había un promise. río, There was a river. había un obstáculo. There was an obstacle. No se podría They pasar could not cross over. con la mente finita del hombre. With their infinite Pero cuando small-minded Dios mind. entra, But God comes cuando in. Dios entra, When God enters todo in, pie mojado tiene que ir y pasar al otro lado. every wet and soaked feet Cuando Dios have to be está en dry on the medio de other side. nosotros, When God is on our side, algo tiene que ocurrir. something has to happen. Y aquí entramos en una verdad poderosa. And here we enter into a powerful truth. El camino no se abre porque el hombre tenga capacidad. The pathway is not open because of man's capability. No, el camino se abre No, the path porque is la open presencia de Dios va delante de nosotros. because the presence of the Lord goes Y dije, before va us. delante de nosotros. And he goes Y yo before vuelvo y us. repito que va delante de And I'm going to nosotros. repeat it again that he goes before us. Josué 3:13 dice así. Joshua 3:13 says this. Mire que Faustino también estaba en el espíritu metido. Miren. Tino Y was in the cuando la spirit. planta de los It pies says, and when the feet of the priest de los sacerdotes who carried que llevan el arca de Jehová, the ark of the Lord, Señor de toda la tierra, the Lord over all the earth, reposen en las aguas del Jordán, come to rest in the Jordan's waters, las aguas del Jordán se dividirán. its waters will be cut off. Cuando los pies de los sacerdotes And when the feet of the priest que llevan el arca who de bore Jehová, the ark of the Lord entonces las aguas se dividirán. went in, then the waters parted. Pero observe algo poderoso. But something powerful happened. Dios here. no dijo God did not say. que cualquier persona que entrara primero al Jordán. He did not say that whatever person came in first to the Jordan. Dios habló y dijo los sacerdotes He came and said the priest. que llevaban el arca del pacto de The Jehová. priest that bore the ark of the covenant of the Lord. No eran hombres caminando They weren't normal walking people. con algo común en sus manos. Were carrying something common in their hands. Ellos llevaban el arca They carried del the ark pacto, of the covenant. la señal del pacto de la The presencia sign de Dios. of the covenant of the presence En of medio God. del It was pueblo. the means of the Ellos people. tenían una responsabilidad They carried a responsibility, espiritual delante de la nación. a spiritual responsibility before the nation. El Jordán The Jordan no se abrió porque Israel tenía fuerza para cruzarlo. did not open because of the might of Israel in order to cross it. No se abrió por estrategia humana. It was not open due to human strategy. El Jordán se abrió The Jordan was open porque la presencia de Dios iba delante de ellos. because the presence of the Lord went before them. Y él escogió And he chose. los sacerdotes para dar el primer paso. He chose the priest to Diga el do primer or to paso. take the first step. Diga el primer paso. The first step. Tuvieron que mojar sus pies They had to wet their feet first antes de ver las aguas detenerse. before they saw the waters Diga part. confianza en Cristo. I want you to say Tuvieron trust que in the mojar Lord. sus pies They had to soak their feet, wet their feet antes before de ver las aguas detenerse. before they saw the waters Tuvieron part. que permanecer They had to firmes stand firm en medio del in Jordán the middle of the Jordan mientras todo el pueblo pasaba. while the rest of the people crossed Mientras over. el pueblo cruzaba. While the people of the Lord crossed Porque aquellos over. que llevan
dentro de ellos Because those who carried within la themselves presencia de Dios, the presence of God no solamente son llamados a tomar promesas, they're not only called to just have the también son promises. llamados a abrir los Jordanes. They're also called to open up the Jordan. Pueden abrir y entrar y llegar al otro lado. They can open, they can go in, they can cross over to the Iglesia, other hay side. momentos Church, there are donde moments Dios llama where God calls. cargar su nombre y llevarlo al otro He lado. calls us to carry His name and cross over to the A other esos que side. ministran, Those who a esos que minister, sirven, those who a los serve, que han sido llamados. those who have been ¿Habrá called. alguien aquí llamado? Is there anybody here that has been Aquellos called? que necesitan mojarse los pies Is there anyone that needs to soak their feet y no le tenerle miedo a entrar. and not be afraid to enter the river? Porque la obediencia de unos, Because the obedience of some, escucha, listen to this, la obediencia de unos the obedience of some puede convertirse can convert. en el cambio para muchos. The obedience of others can be the change that happens to many. Yo se lo voy a volver a repetir. I'm going to repeat it again. La obediencia de uno The obedience of one puede abrir can lead el camino para muchos. the way to many. Así que, pueblo de Dios, el milagro no comenzó So the miracle did not start. solamente con un paso de fe. It did not just start with a step of El faith. Jordán no se abrió The Jordan wasn't open porque el pueblo entendía, because the people porque understood. delante de ellos había un río, Because in front of them there was a river. pero el Jordán se abrió But the reason the Jordan opened cuando los sacerdotes was when the priests tomaron la palabra took the word y se mojaron los pies. and they decided to wet their feet. Si no hubieran mojado sus pies, If they did not wet their feet, si no hubieran dado un paso en firme if hacia they did not adelante, take one step a firm step diga to the front, confianza en Cristo, trusting in the Lord, diga voy a entrar con los pies I'm going mojados. to enter with my wet Cuando feet. entonces, aún con el obstáculo en medio, Then, even when the obstacle is before you, ellos dieron el paso en fe they still took that step forward y accionaron in faith and y made tocaron las aguas an action by touching the con sus waters pies mojados. with their feet while El it mar, was wet. el río se abrió. And while their feet were wet, the river El opened. milagro comenzó con un paso de fe, The miracle happened with just one step of con faith, una palabra with one word, y con una obediencia. and with one obedience. La Biblia dice en Josué 3:15. The word of the Lord says in Joshua 3:15. Vamos allá. Let's go there. Dice, cuando los que llevaban el arca llegaron hasta el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron, ¿qué? Mojados en la orilla del agua. Las aguas que venían de arriba se pararon. Now the Jordan overflows its banks throughout the harvest season, but as soon as the priests carrying the ark in the Jordan, their feet touched the waters by its edge, and the water flowing downstream stood still. Diga, mójase los pies. Tell your neighbor, go wet your feet. Imagínense esta escena. I want you to imagine this Los scene. sacerdotes cargando el arca del pacto. The priests were carrying the ark of the El covenant. pueblo observando y mirando. The people were observing and seeing. La promesa delante de ellos. The promise was set before them, Pero había que pasar un río. but they still needed to cross a river. Había que mirar lo que estaba de They frente. needed to look what was in front of Ellos them. veían el río. They saw the river, Y Dios le dice, and they said, avancen. come on. Él no les dijo, esperen que el río se separe. He didn't say, let's wait till the rivers part first. Él dijo, He avancen. said, let's go. Él no les dijo, cuando esté todo resuelto, entonces entren. They didn't say, when everything is resolved and fixed, then you enter Él in. dijo, caminen. He said, go forth. Él les dijo, He entren. said, enter Porque hay in. momentos en la vida Because there are moments in life que Dios no abre el camino. that
God does not make a hasta way que tú cojas esa palabra, until you take that word, tú cojas esa promesa you take that y promise, tú te mojes los pies and you wet your y feet, tú le digas a ese obstáculo, and you tell a mí those ya Dios me habló. obstacles, God already spoke to Yo me. tomo esa palabra. I take Y this aunque word. tú estés ahí, And even obstáculo, though you are yo there, me voy a mojar obstacle, los though you are pies. there, I'm Yo gonna voy wet a my entrar con I'm firme going paso. to enter in with my Porque firm yo steps, sé because I que mi know Dios that my God está en el medio is del problema. in the midst of my problem. Y Él es mi recurso. He is my resource. Él no es mi medio. He's not my Él es el means. propósito. He is my purpose. Y yo voy a entrar y And voy a I will pasar enter, al otro and I lado. will cross Diga si over hay pies to the mojados, other side. van a haber pies secos. If there's wet feet, Si there's hay also pies going to be dry mojados, feet. van a haber pies If secos. there's dry, En el nombre poderoso de Jesús. in the powerful name of Jesus. En el nombre poderoso de Powerful Jesús. name of Jesus. Dígale a su hermano, mójate los pies. Tell your neighbor, wet your feet, wet your feet, Mójate los pies. wet your feet. La fe no camina porque todo esté resuelto. Faith is not put to action when everything is resolved. La fe camina porque sabe quién habló. Faith is put into action when you recognize Se who fueron was 10, it that 10, spoke 4, to 10, you. 4, 10, I think 4. about 10, Yo 4 la to voy a 10 volver a people repetir got por it. aquí. I'm going to go on this side. Por aquí. This side. El mar se abre. The sea opens, or the river opens, No simplemente porque somos obedientes, not just because we're obedient, sino porque habló Dios. because God spoke. Cuando Dios habla, When God speaks, todo tiene que pasar. everything He Todo said tiene que suceder. has to happen. Aunque a veces los resultados no sean como nosotros lo esperamos. Even if the results Pero diga, are not cuando the way Dios we habla, want them to be, but when God speaks, Vendrá a cuentas. Diga, God will hold pasará. everything to account. Pero hay un detalle hermoso y es que antes de ver el camino en seco, And something that's beautiful is that before they see los the dry land, sacerdotes tuvieron que dar un paso con los pies mojados. the priests needed to take the first step and wet their feet. Y esto nos enseña algo muy poderoso. And this teaches us something that's very Dios powerful. muchas veces God many times, no abre el camino desde la distancia. He does not open the way in front of you from a distance. Él espera una obediencia He waits for your obedience, que demuestre que confiamos en su palabra. your obedience that shows that you have trusted in His word. Hay personas en la iglesia, mi gente, There are people in church esperando que Dios abra el Jordán waiting for God to open the Jordan para después obedecer. in order for them to obey. Pero Dios no trabaja así. But God does not operate like that. Hay que entrar con los pies mojados, We have Oscar, to enter with wet feet para ver el resultado. in order to see the result. Primero se escucha, First you hear, se obedece, you obey, se camina. you walk, Entonces and then pasas al otro lado. you can cross over to the other side. La escritura es clara y dice que los sacerdotes The scripture is clear and it says that the priests, no pusieron sus pies en el agua porque ya habían visto las aguas detenerse. they did not put their feet in the water because they already saw Ellos- the water stop. Ellos pusieron sus pies On the contrary, they put their feet porque in Dios ya había hablado. because God already spoke. Y cuando sus pies tocaron el And Jordán, then when their feet touched the el Dios Jordan, que había prometido the God abrió el who has Jordán. promised then started to open the Porque el waters. tamaño del río, Because it's not about o sea, del Jordán que estés pasando, iglesia, the size of the Jordan or the thing you're going through. nunca será más grande It will never be greater. que la palabra que Dios habló para con tu vida. It will never be greater than the word. Eso merece un aplauso al Cristo de over your vida. life. That deserves a strong applause to the Lord. El enemigo The enemy puede mostrarte todos los obstáculos habidos y por haber. can reveal to you all the obstacles laid Pero out cuando before Dios you. te muestra la promesa But when God reveals to you the y tú promise te mojas los pies, and you wet your feet, tú vas a ver el you're resultado. going to see the result. Tus ojos pueden ver un río, un Jordán. Your eyes can see a river, can see a Pueden Jordan. ver cosas, obstáculos delante de You ti. can see obstacles, things that are before you. Pero Dios ya vio la orilla en el otro But lado. the Lord already saw the edge of the waters on the Y other te vio side. con los pies secos. Dígale, He te already vio con saw los you. pies He secos. saw you with dry feet. Porque cuando Dios determina algo Because when God determines something y te da una promesa, and He gives you a promise, ningún Jordán es obstáculo. no Jordan is an Tú obstacle tienes for la God. autoridad
And you have the de authority decirle, to tell muévete, that porque Jordan si Dios habló, to move. yo Because llego al if otro lado. God spoke, then you have to get to the El other side. milagro también estuvo en el arca, And the miracle also took place within the ark. porque dice la palabra que el arca se quedó y permaneció en el medio. Because it says that the ark of the covenant stayed and remained in the middle of the river. Ok, Josué 3:17. Let's go to Joshua 3:17. Mira lo que dice. Look what it says. Voy rapidito I'm para going poder quickly. entrar. Esto es la intro. This is just an intro. Dice Josué 3:17. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes. Diga firmes. En medio del Jordán. Hasta, diga, un resultado. Que el pueblo hubo acabado de pasar con los pies mojados. Joshua 3:17. The priest carried the ark of the Lord. The ark of the Lord's covenant stood firmly on dry ground in the middle of the Jordan, while all of Israel crossed on wet ground. No, acabado de pasar en seco. They crossed over on dry ground. Ahora detengámonos aquí un segundo. Now let's stop there for one moment. El arca no cruzó rápidamente It wasn't that the ark went quickly across the river hacia la otra orilla until the other side of the y dejó al seashore pueblo atrás. and left the people behind. El arca se quedó But the ark of the covenant stayed en medio in del the problema. middle of the problem. ¿Habrá alguien aquí que entienda que lo que Dios quiere hablarles? Is there anyone here that understand what God is trying to say this morning? La presencia de Dios permaneció The presence of the Lord remained en el lugar donde estaba el desafío in the place called challenge hasta que el pueblo pasó en seco. until the people walked on dry ground. Y esto es poderoso And this is powerful porque Dios no abrió el camino because God did not just open the path y después abandonó al pueblo. and then abandon the people. Él no pasó, él pudo pasar al frente. God could have let the priest go first, Él permaneció en el medio but they remained in the middle hasta que el pueblo pasó en seco. until the people of the Lord crossed over. Dios no dijo, God did not say, ya yo hice mi parte, I already did my part. te toca a ti. Now it's your part. Camina solo. Now you walk alone. No, él no dijo eso. No, he did not say that. La presencia permaneció. But the presence remained. El arca estuvo firme The ark remained firm en medio del Jordán. in the middle of the Jordan. Porque Dios no es un Dios de abandono. Because God is not the God of abandonment. Lo que Él inicia, What he starts, Él lo termina a perfección. he finishes completely. Él permanece, And he remains. Él sostiene, He sustains. Él acompaña. He accompanies Él us. está contigo en los procesos. He is with you in the process. Tu propio Jordán. In the process of your own ¿Habrá alguien Jordan. que tiene un Jordán? Is there anyone that has a Jordan? O yo soy la única que tiene un Oh, Jordán. I'm the only one that has a Jordan they need to Gloria a cross. Dios. Glory to God. Y aquí hay una palabra para alguien en esta mañana. And there's a word here for someone this morning. Si tú estás atravesando un proceso, If you're in the middle of a process, el hecho que estés en medio o pasando el Jordán just because you're in the middle of the Jordan, significa que Dios sigue contigo en ese proceso. it's still a sign that God continues to be with you in that El process. hecho de que todavía estás peleando The fact that you're still fighting en ese Jordán in the middle of the Jordan, no significa que Dios no está obrando. it does not mean that God stopped working. El hecho The fact de que todavía that still hayan aguas there are waters alrededor touching no significa you does not mean que la promesa murió. that the promise died. Escucha, Listen, porque la seguridad del pueblo because the security of the people of no God estaba was not en que in existiera un río, whether there was a river or no river, porque el río era real. because the river was there. Ellos estaban confiados en que Dios habló y Dios cumplirá. But they were established because God has spoken and God will fulfill. La palabra dice en Isaías 43:2. And the word of the Lord says in Isaiah 23:2, Cuando pasas por las aguas, yo estaré contigo. when you pass through the waters, I will be with you. Diga, no tu hermano, no tu esposo, no tu amigo, no el vecino, no el impío. Not your Yo, neighbor, not your Jehová, estaré husband, contigo. it's not from another party. I will be with you. Yo directly estaré with you. contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. And it says, and the waters will not drown you. Observe que Dios no dijo
Observe that God did not say si nunca pasas por las aguas. that you will never pass through waters. Él dijo He said, que vas a pasar por las aguas. you're going to Cuando pass through the pases waters. por las aguas, When you pass yo through the estaré waters, contigo. I will be with you. O sea, pueblo de Dios, So people of God, en medio de tu in crisis, the middle of your crisis, en medio de tu in enfermedad, the middle of your sickness, en medio de tu espera, in the middle of your en waiting, medio de los papeles, habrá middle of those alguien waiting esperando for papeles. En medio de tus papeles, in the middle of you waiting, en medio, in the middle, en medio, in the middle, en medio in the midst de lo que nadie sabe of what no one ever knows, o de que el otro calla, or what other people are silent medio, about, in the middle, en medio del proceso, in the Edgar, middle of the process, en medio, in the middle, Dios estará contigo. God will be with you. Así que iglesia, hay un mal concepto So church, there is a wrong concept, y es que se piensa and it's that we think que porque estoy en un proceso Dios me abandonó. and it's that because I'm in the middle of this process, Diga, God has diablo abandoned me. mentiroso. I want you to say, the devil is a liar. Diga, diablo mentiroso. The devil is a liar. Aunque yo esté pasando por el medio del Even if I'm Jordán crossing the middle of my con mis Jordan pies mojados, with my wet feet, yo pasaré al otro I lado. will cross over to Porque the el que other habló side because God has es already mayor que mi spoken. problema. The one who spoke is greater Es than my mayor que mi problems, crisis. greater than my Y crisis. si Él dijo And if He said, y Él habló, and if He yo voy a spoke, pasar al otro I lado will cross con over los to pies the other secos. side with my Porque el que dry me acompaña because the one who se is llama with Jehová Sabaoth. is the Lord El que nunca ha Sabaoth. perdido una He pelea. is the one who's never lost a battle. Pero ¿sabes qué? But you know what else? El concepto es cerrado. The concept Que porque yo paso por un proceso ya Dios me abandonó. that we have is limited. Ya Dios no me Because I'm in quiere. the process, God Quiere el hermanito, pero a mí no me quiere. so and so, but He does not love Diablo me. mentiroso. The devil is a liar. Porque las batallas que Dios no evita, Because the battles that God does not stop, porque te están pasando, because they continue to happen to you, no significa que no está ahí. it does not mean that it's evidence of His Hay abandonment. ríos que Dios no seca There are rivers that God does not dry antes que lleguemos al otro lado. until we reach the other side. Porque Él quiere revelarnos Because He wants to reveal to us que su poder that His power se manifiesta en todo lo que es imposibilidad. manifests itself in everything that is impossible for us. El Jordán The Jordan no era la señal was not the sign, que Dios había puesto delante de ellos. was not the sign that God has placed before them. Jordán era el escenario But the Jordan was simply a scenario. donde Dios iba a demostrar que su presencia era suficiente. It was the place God chose to reveal that His presence was Y enough. quizás hoy hay personas viviendo en su propio Jordán. And maybe there's people that are crossing their own Un Jordan, Jordán de dolor, a Jordan of pain, un Jordán de cambios, a Jordan of changes, un Jordán de incertidumbres, maybe of uncertainty, un Jordán donde no sabes cómo llegar al otro lado. a Jordan where you're not even sure how you're going to cross over to the other Pero side. escucha, iglesia, But I want you to hear, church. Dios está en medio de tu proceso. God is in the middle of your process. Él no está mirando tu batalla de lejos. He's not looking at your battle from a Él distance, está presente. but He is present. Él sostiene el arca. He sustains the Él ark. sostiene el camino. He sustains Él the sostiene path. tu vida. He sustains Él your sostiene el life. río. He sustains Él the sostiene river. tus pies. He sustains your Porque feet. cuando Dios está en medio del Because when Jordán, God is in the el middle of the Jordán no Jordan, puede detener el the propósito. Jordan Raymond, cannot Raymond stop y the Raymond. purpose. Escucha, Listen, esta historia se ve fácil. this story sounds simple. Ay, hay un río y ¡ay, me paso al charco del río! It's a river. I can just skip over this little puddle Pero of a eso no fue river. así. But that is not the story. Pero la historia tiene mucho más que contar. But the story has more to tell. Dígale a su hermano, hay otra parte poderosa en esto. I want you to tell your neighbor there are more powerful parts of Dígale a the su hermano, story. despierta
despierta porque viene lo mejor. You better wake up because the best part is about to come. Porque el mismo Dios Because the same que God permitió al pueblo that allowed the que sus people, pies tocaran el agua, that allowed the people to es touch el the Dios waters with their feet, que sus pies terminaron en seco. is the same God that made their feet dry when they crossed over. Josué 4:18 y estamos entrando en la prédica ahora. Joshua 4:18. Now we're getting into the preaching. Josué 4:18 dice, Joshua 4:18. It says, y aconteció, diga, algo ocurrió. and it says, and then it Si came. aconteció fue que ocurrió. It says, then the people Dígale a su came hermano, up. si That means aconteció, something por Dios happened. santo, fue que pasó. Something occurred. It says, and the people came up. Something occurred. Dice, y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron del medio del Jordán, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar. So Joshua commanded the priests, come up from the Jordan. When the priests carrying the ark of the covenant came up from the middle of the Jordan. Primero, había que mojarse los pies First, they had to step into the waters. para que el río se abriera. It says, and their feet stepped on solid ground, the Ahora waters. nos está diciendo, They had to step in. Now it's saying, pueblo, algo ocurrió. people, something occurred. Cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron del medio de Jordán, o sea, que When the priests of the salieron, Lord that were carrying the ark of the covenant were in the middle of the Jordan, las aguas del Jordán it says that the waters se volvieron a su lugar. of the Jordan returned to their place. Los pies que entraron mojados salieron secos. The wet feet that touched it now left dry. Los pies que caminaron en incertidumbre terminaron So firmes. those feet that were walking with uncertainty, now they were walking Los established. pies que and tocaron firmly. lo imposible Those who were thinking that this is terminaron impossible pisando la promesa. started walking on the promise. Porque Dios no solamente abre caminos, hija mía. Because God is not only one who opens Dios the lo way, sostiene hasta el but He final. sustains us until the Lo end. sostiene hasta el He final. sustains us until the Y end. esto es importante entenderlo. And this is very important to understand. Porque Dios no abre caminos a medias. Because God does not open a way Cuando halfway. Él inicia algo, But when He initiates lo something, termina a perfección. He makes sure that He Tiene el completes it to poder perfection. absoluto He has para, absolute power para contemplar y terminar la obra. to complete it to perfection. Filipenses dice Philippians says que Él comenzó en ustedes la buena obra y la terminará a perfección. He who started the good work in you will Así que complete hay it to pro- perfection. Así que hay procesos So there are processes que han sido difíciles that have been difficult. y uno se pregunta, And you might ask yourself, Señor, Lord, ay Dios mío, pero ¿cuándo salgo de esta? Lord, when can I get out of this situation? Pero es que entré en esta y no salgo de la otra. Like, if I get into one Ay, situation, pero ahora I don't una, get into dos, the other tres, one. Now I have cuatro one, y two, no veo el río situation. I abierto. do not see the river open. ¿Cuándo voy a llegar a la tierra When seca? can I enter into dry land? ¿Cuándo voy a ver la When promesa can I see cumplida? the promise fulfilled? ¿Cuándo y cuándo? When? ¿Dónde está la promesa? Where is the promise? ¿Dónde está lo que Where- tú hablaste? Where are the things that you have ¿Será spoken que about? Dios no habla? You think that God does not ¿Será speak? que se le olvidó? You think that maybe He forgot? ¿Cuándo voy a ver cumplida la promesa? When will I see the promise fulfilled? Pero quiero recordarte algo. But I want you to remember something. Que tus pies estén en el agua Your feet is in the water. no significa que Dios perdió el control. Just because your feet hit the water does not mean that God lost control. Se fueron 10 o 4, me I voy think por that's probably aquí. 10 people that said amen. El que tus pies estén en el agua Just because your feet has hit the water, no significa it does not mean que Dios perdió el control. that God lost Dios control. sigue sentado en He su trono continues to be seated in His y el throne. Dios que yo conozco The God that I tiene su know, cetro bien puesto, He has His scepter. tiene autoridad, He has authority. es soberano, He is sovereign. es poderoso, He is mighty. Él es fiel y bueno. He is good and faithful. Misericordioso. He is full of Mi mercy. Dios My God es el alfa y el omega, is the Alpha and el principio y Omega, el fin, the beginning and the el end. que empieza y termina, He's the one that starts el and que no finishes se it. ha movido y nunca se moverá, He's the one that does not move. el He que will never fue, be el moved. que es y el que He's vendrá. the one that is, that was, Habrá and is to alguien que come. conozca a mi Dios. Is there anyone that knows my Habrá God? alguien que dé Is there palmas y diga, anyone yo conozco a mi who Dios. knows my God? Can someone say, I know Conozco God? a mi Dios. I know my Él me God. pasará Oh,
mayor. And God is greater than the Dios es devil. grande y poderoso. God is mighty. Pero ¿cuándo voy a pisar tierra seca? But when will I step on dry ground? Escucha. Listen here. Cuando Israel finalmente cruzó, When Israel finally crossed over, Dios no terminó. God did not finish. Diga, ahora viene la instrucción. Now the introduction comes in. Instrucción. Oh, instruction comes in. Ahora viene la instrucción. Now we receive the instruction. Así que dígale a su hermano, no olvides. Now tell your neighbor, do not Diga, forget. estamos entrando. Tell them we're about to enter in. Dígale, no olvides. And you cannot forget Lo this. que acontece no se puede olvidar. What happens cannot be forgotten. No olviden. Do not forget. Porque después de un milagro Because after a miracle, vino la memoria. God said, make a memorial. Porque después de la conquista Because after conquest, vino el testimonio. there is the testimony. Porque después de cruzar Because after you cross over, vino la responsabilidad de recordar. there was the responsibility they had to remember. Y si no me creen, vamos if you don't remember, let's go there. vamos allá. Let's go there. Josué 4:6. Joshua 4:6. Josué 4:6. Joshua 4:6. Mire qué bonita la palabra de Dios. Look how wonderful the word of the Lord is. Para que esto sea señal entre vosotros. So that this will be a sign among you. Y cuando vuestros hijos pregunten mañana, digan en el futuro. And in the future, when Diga, your "O children ask después." you, or after, Diciendo, ¿qué significan estas piedras? when they ask you, what do these stones mean? Diga, Dios dio una instrucción. You should tell them, God gave an instruction. Dios mandó a levantar 12 piedras en el Jordán. God commanded the people of Israel to have 12 stones in the Observe Jordan. esto. Observe this. Las piedras no eran para adorar. The stones were not to be worshipped. Diga al pueblo de Dios, no adoras ídolos. I want you to tell yourself, do not El worship pueblo de idols. Dios no adora. The people of God do not Nada worship de madera. anything made of wood. El Dios de Israel The es God real. of Israel is the one true God. Las piedras no eran para adorar, And these gemstones were not made to worship, eran para recordar. but they were there to cause us to Dios remember. no quería God did not want que Israel levantara un monumento al hombre. did not want Ding, ding, any ding, monument ding, to ding, be ding. lifted up about man. Dios no quería que Israel levantara un monumento al hombre. God did not want Israel to lift up a monument to a man, Quería que levantaran un memorial de su fidelidad. but they wanted them to have a memorial ¿Habrá of alguien que his entiende la fidelidad de faithfulness. Cristo? How many of you can think about the faithfulness of Jesus? Cada piedra And every stone, era una declaración. every stone was a declaration. Dios abrió el camino. God opened the path. Dios lo sostuvo. God sustained them. Dios cumplió su promesa. God fulfilled his Dios purpose. me llevó al otro God lado. brought me to the other Y con side. pies secos y And firmes. with firm and dry Y feet. aquí aprendemos algo. And here we learn something. Que su presencia es suficiente para llevarnos al otro lado. That his presence is Que more no than hay enough to carry obstáculo más us to grande the other que side. no podamos vencer. There is no Si obstacle too Cristo great. está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Because if Christ is with us, who can stand against Diga us? aquí, aquí, aquí. And I want you to say here, Diga y aquí, here, y aquí. Y aquí Dios abrió el camino. here God Y opened the aquí way. Dios nos sostuvo. Here God Y aquí sustained us. pudimos pasar al otro Here we lado. were able to Dígale cross to the aquí, other aquí, side. aquí. And here. Porque Dios sabía Because God knew que llegarían generaciones that there were going to be generations que to no come habían visto el Jordán dividirse. that were not there to witness the Jordan ¿O usted lo vio? open up. Me avisa para correr por esas puertas. Or have you seen it? Let me know, because that way I can just run out. ¿Usted vio el Jordán? Did you see the Jordan open? ¿Lo vio dividirse? Did you see it part? ¿Vio la señal? Did you see the sign? ¿Vio a los sacerdotes con el arca? Did you see the priest with the Diga, ark? hay unas But generaciones there is a generation que to vienen de come camino, that are on que the tienen way, que escuchar. that has to hear. Por eso los memoriales, That's why we have los memorials. testimonios That's why we have son tan testimonies. importantes They para are el pueblo so de Dios. important for the people of God.
Aquí aprendemos que su presencia es suficiente. Here we learn that His presence is more than enough. Que cuando pregunten qué significan esas piedras, That when they ask, what do these stones represent? los padres tendrían una contestación. The parents have an answer. Tendrían una historia que contar. They have a story to tell. Tendrían que decir, They would have to say, estas piedras These stones representan represent el día the day, que el Señor nos pasó por el medio del Jordán. the day God made us cross over the Pero Jordan. no simplemente representa que nos pasó por el medio del Jordán, Does not only represent that moment, sino que estuvo con nosotros en medio del but Jordán. that He was with us in the middle Que of the tuvimos Jordan, pies mojados, where our feet were pero wet, que nos llevó al otro but lado. He still brought us to the other Nos pasó side, en seco. and our feet were Nos pasó dry. firmes. On the other side, we were Estas piedras, established on the other side. estas piedras These stones, significan these gems, la fidelidad de aquel que se le creyó. represent the faithfulness of the one we have believed in. Alguien le tiene que creer a Cristo. Someone has to believe Jesus. Los padres tenían que contar la historia. The fathers had to tell the story. Tendrían que decir, estas piedras representan el día These people had to tell their children the day cuando Dios nos llevó donde nosotros no podíamos llegar this solos. was the day we could not arrive on our own means. Diga, santo y bueno es fiel. He is holy, He is good, and He is faithful. Estas piedras representan These gemstones el represent día cuando la presencia de Dios hizo lo imposible. the day the presence of the Posible. Lord made what was impossible possible. Representan el día It represents the day cuando Dios fue fiel. when God was faithful. Dios ha sido fiel con usted. Has God been faithful to you? Pues si fue fiel, Él merece un aplauso. If He has been faithful to you, He deserves an Él applause. merece un aplauso. He deserves an applause. Él merece un aplauso. Representa el día cuando la presencia de Dios This represents the day when the presence of abrió un God camino imposible posible. opened impossible paths, Representa el día de su fidelidad. making it possible. It represents the day of His faithfulness. Lo que Dios hizo una vez, And what God has done once, lo sigue haciendo. He continues to do. Diga, las formas pueden cambiar, God can change the manner by which He does it, pero los principios no. but His principles never. Tu milagro tiene voz. Your miracle has Vamos, a que aquí voice. se metió Dios ahora, como dicen los pentecostales. Like the Pentecostals say, God got in it. Diga, tu voz Your tiene voice testimonio. is the testimony, Tu palabra tiene valor. and your words carry the Diga, tu value. voz Your voice, llega a otros lugares. it carries to other places. Diga, tu voz se va a volver a escuchar. Your voice is going to be heard. ¿Tú lo crees? Do you Que believe yo it? le escucho. ¿Te unes conmigo? Do you unite yourself with me? Amén. Amen. Tu voz Your voice se escucha por is generaciones. going to be heard from Tu generation voz to es generation. tremendo testimonio. You have a great Tu testimony. voz Your te va a voice, sacar del confort. La voz de Dios te va a sacar del the confort voice of God is going to para take you llevarte a out otro nivel. of your comfort zone to bring you to Dios the next todavía puede hacer el God milagro. can continue to do the miracle. Dios puede bendecirlo God can aún más de bless lo que lo ha bendecido. you even greater than what you expect. Dios puede hacer God can do lo que Él dijo que iba a hacer. what He said. ¿Alguien puede creerlo? Someone believes Diga, la voz de Dios sigue the hablando. voice of God continues La voz to de speak. Dios sigue The hablando. voice of the Lord, La voz de Dios sigue creando. the voice of the La Lord voz del Señor sigue formando. ¿Será que hay un Dios entre nosotros? May we know that there's a Palpable, God. palpable, palpable, Tangible. palpable. Tu Tangible. milagro tiene voz. Your miracle has a voice. ¿Alguien me lo puede creer? Someone believes it. Cántaselo. Sing Tu it. milagro tiene voz. Tu milagro tiene voz. Diga, cántaselo. Tu milagro tiene voz. Dígale. Tu milagro tiene Tu voz. milagro tiene voz. Tu milagro tiene Dígaselo a su voz. hermano. Tu milagro tiene Tu voz. milagro tiene voz. Tu milagro tiene voz. Pero si tu milagro tiene voz, But if your miracle has a voice, tu proceso tiene un mensaje. that means that your process Y vamos has a entrando y message. dígale a su hermano, tu proceso Now tell your neighbor, tiene un your mensaje. process
carries a Alguien message. tiene que escuchar ese proceso. Someone has to listen to that process. Alguien tiene que escucharlo. Someone has to listen to it. Alguien tiene que escucharlo. Someone has to listen to it. Tu testimonio tiene voz. Your testimony has a voice. Tu proceso tiene un mensaje. Your process carries a message. Pero más allá, But further than this, tu victoria tiene un propósito. your victory has a purpose. ¡Ay, Raymond! Como los pentecostales, Raymond. Vamos, Raymond. Tu victoria, tu victoria, tu victoria. Your victory, your Tu victory, victoria. your victory. Así te dice el Señor. This is what the Lord Tu says. victoria Your victory. la vas a ver en este país. You're going to see it in this En este país. Tu victoria. Your Tu victory. victoria. Your victory. Tu victoria tiene propósito. Your victory has a Lo purpose. que Dios empezó lo va a terminar. What God started, Él es He's el going to Dios de make los sure. propósitos. He's the God of Diga, purpose. diga, diga, anímase conmigo. Tu victoria Encourage yourself. tiene un propósito. Say, my Tu victory has a proceso purpose. tiene un Process mensaje. has a Y message. tu testimonio Your testimony tiene una voz. has a voice. Diga, hay milagros. There's miracles. El que lo hizo The one who has lo done it hace. will continue to Lo do it. hará. And will Habrá continue alguien to que do le it. crea a Dios poderoso. Porque hay generaciones Because of the que generation. necesitan There escuchar. are generations that need to hear. Hay There are generaciones generations que pueden decir, that can say, they they can say el cáncer fue sano, that the cancer was healed. mis oídos fueron sanos. My ears were open. Diga, hay un milagro en tu voz. There is a miracle in Diga, your hay un voice. milagro en tu voz. There is a miracle in your Hay voice. un milagro en tu voz. There is a miracle in your voice. Hay rompimientos en el pueblo There de is Cristo. breakthrough in the people of God. Dios lo que dijo lo cumple. What God said He will Hay do. rompimientos. There is breakthrough. Allá atrás lo están creyendo. Back there. Allá atrás lo están creyendo. Back there, they're believing Y it. por creer, y por creer, Because y por creer, because they y por believe. creer, Because they y believe. por creerle a Dios, Because they y believe por God. creer a Dios, Because they believe God. creer a Dios, Because they believe God. creer a Dios. Because they believe Hay un God. testimonio que tendrá vida. There are testimonies that Hay un will carry testimonio life. que tendrá vida. There are Hay testimonies un that carry testimonio life. que tendrá vida, segura. Hay un testimonio que tendrá vida. There's testimonies that Hay give un life. testimonio. There's a Hay un testimony. testimonio. There's a Hay un testimony. testimonio. There's a testimony. Generaciones tienen que escuchar. There's prayers that must be heard. Tienen que escuchar You must hear. lo que tu voz declara. You must hear. Pay attention to what your voice is Miren, declaring. esto no es emoción. This is not about Qué bueno emotion. que nos emocionamos. It's great that we get Porque la excited palabra es vida. because the word Y is quien life. no se emocione con Dios, yo no sé dónde está. And if you don't get excited about God, I don't know where Pero you la stand. verdad But es the truth que is, somos bocas que hablan a generaciones. we are the mouthpiece that Lo que speaks tú to le hablas a tus generations. hijos What you speak es to lo your que se children, convierte en un camino. that becomes a Lo que tú le pathway. hablas a tu esposo What you speak to es your lo que se husband, convierte en un camino. continues to be Lo a que tú le hablas a tus finanzas es lo que se convierte en un camino. Y Whatever you declare to your lo que tú le hablas a tu hermano es lo que abre un camino. What you say is what Por eso, corta con el chisme. cut out Corta con el chisme. cut out murmuring, Corta con el chisme. Corta con la negatividad. cut it out from your life. Dale a tu situación. Speak to your situation. Diga cuando Dios habla. And say when God Y speaks, cuando nos hacemos parte de eso. Cuando nos hacemos parte de eso. we become part of this. Tu boca le habla a las generaciones. You become a mouthpiece to the generation. Por eso dice la palabra This is why the word of the Lord says que hay poder en nuestra lengua. there is power in what we speak. ¿Qué le estás hablando a tu generación? What are you speaking over your generation? Porque yo veo muchos nietos, yo no sé Abigail Because I aquí see a lot of y por acá. grandchildren, Y mis hijas propias me cogen miedo, pero yo digo una cosa. and my kids are. Yo veo because generaciones I see levantarse generations and que generations. tienen que hablar lo que los rise padres hablan. up. And we have to speak what the Father says. Hay personas que necesitan saber There's people that must know que Dios todavía restaura. that God continues to restore. Y dije, Dios restaura. God restores. Hay familias que necesitan ver There's people, families that need to see que Dios cumple promesas. that God fulfills His purpose. Hay testimonios que necesitan hablar
There are testimonies that must be spoken out loud. y ser una piedra monumental. And that becomes a monument to remember. Cuando hablamos los testimonios, When we speak about testimonies, nunca sabemos we never know lo que ese testimonio va a traer como una semilla a otra familia por generaciones. what that testimony could, Escucha. that seed of the testimony could become. Los in testimonios son someone's tan family's poderosos lives. que no Testimonies sabemos lo que Dios va a hacer. are so powerful because you never know what God can do with the Mira, testimony. el que sabe mi historia, a mí me encontró Dios en el club. Anybody knows my story? God found me in the club. Ay, pastora. Oh, pastor. Sí, la bailarina aquí, Yes, I was a dancer en un club. in a club, Yo conocí a Cristo and I knew Christ, y me already. rebelé. And I rebelled Por eso against yo him. entiendo a los jóvenes. That's why I understand the teenagers. Miren, me Listen. rebelé. Y allá en el club, And over there in the club, estoy con mi amigo el gay, I'm with my friend who was gay, recostadita así. and I'm just there chilling. Y el Señor me dice, Aida, And the Lord tells ¿qué me, haces Aida, aquí? what are you doing Y yo, here? And I did, y le dije a mi amigo, and I said to my friend, I'm sorry, I'm yo so me sorry. tengo que ir I need to leave porque Dios me acaba de hablar. because God just spoke Y to me me. dijo, ¿qué haces aquí? And God asked me, what are ¿Qué you doing rayo here? haces aquí? What are you doing here? Y yo dije, yo conozco la voz de mi Dios. And I said, I recognize the voice of my Jamás God. me volvieron a ver. They have never seen me return. Ahora, Now, Dios es un Dios de God restauración, is a God of restoration. de testimonio, He's a God of de testimony. poder, He's a God of soberano. power. He is Él sovereign. es el único He is the only que puede one arreglar lo torcido, that can make straight ponerlo what is crooked parado. and make Tu it stand firm. testimonio, iglesia, Your se testimony, church, convierte en una piedra espiritual converts itself into a que spiritual alguien más gemstone tiene que escuchar. that someone else has to behold and listen to. Porque si Dios lo hizo con ellos, Because if God did it ¿quién with them, dijo que no lo hace por nosotros? why do you think He will not do it for us? Por eso, This is why. no escondas lo que Dios dijo. Do not hide what No God has tengas said. vergüenza de Do not hablarlo. be ashamed. No tengas miedo de Do contarlo. not be afraid to tell the testimony. Porque tal vez hay uno Because maybe there's someone que no entendía that did not understand lo que yo pasé en un club. what I passed through in the club. Yo no bebía, pero lo mío era el baile, See, adicción I never total. drank, but I was addicted to dancing. Y Dios tuvo que romper. And the Lord had to break that Y off cuando of Dios me. me habló, And when the Lord spoke to me, hicieron apuestas. they actually bet against me. Apuestas. They bet against Y me me. llamaban. And they called me, Vamos para el club a las 10 de la noche, a las 11 te veo hey, we're allí. about to hit the club at 10 or 11 p.m. Allí se quedaron esperando. And they stayed there waiting. Miren, hay que abrir Listen, we have to open nuestras bocas our mouths y declarar and declare lo soberano how de Dios. sovereign God is. Tu testimonio deja ver al Dios Your testimony que le allows- creíste. Al Dios que le creíste. their testimony shows the God that you have believed in. El testimonio deja ver al Dios que tú le creíste. Your testimony lets people see the God that you Tu believe in. testimonio revela la grandeza de Dios. Your testimony reveals the greatness of God. El Salmo 145:4 dice así. Psalm 145 verse 4 says, Si dejan la puerta abierta se ve el aire. if you leave the door open, the AC is going Sorry. to escape. Generación a generación, escucha esto. It says over here, Generación a generation. generación celebra tus obras Says from generation to generation, they celebrate your y works. anunciará And they will announce tus poderosos hechos. your mighty acts. No dice que se van a quedar callados They didn't say that they're going to be y silent. nadie más se va a And enterar. no one else will know about Dice it. generación a It says from generación generation to celebrará generation, tus they will obras celebrate your y works. anunciará And they will announce poderosos hechos. your mighty acts. La memoria espiritual es importante Your spiritual memory is important. porque una generación que viene Because the generation that is to es come más complicada de la que estuvo anterior is more complex than the y generation that necesitan was. They entender must que understand el Dios de la palabra that the God es of un the Dios Word verdadero, is the one es true un Dios God. que crea, que He's the forma, God que hace, que sustenta, que renueva, que sustains, restaura. reveals. Es un Dios que He's the God salva, that reforms, es that un Dios restores. que existe, He's the es God un that Dios exists. He's the real. God that is real. La memoria espiritual Our spiritual memory necesita entenderse needs to y revelarse. understand and reveal. No podemos olvidar lo
los milagros de reveal Dios. God. We cannot forget the miracles of God. Comienza a vivir I want you to start to live. dominado por lo que dice Dios, no por tus circunstancias. Live being dominated by what God has already said and Una not by your generación necesita circumstances. recordar Because the next generation must la remember. fidelidad de Dios. They must remember the faithfulness of Dios God. quiere que recuerdes God wants you to remember que el mismo de ayer es el de hoy y será el de mañana. that He is the same one yesterday, today, and tomorrow. Por esto las historias This is why history necesitan apuntar a la revelación, writes down what happened. no a la pastora, It's not the pastor, el soberano Dios, but it is the al sovereign Cristo God. de la It gloria. is the Christ of glory. Hay que honrar la palabra We yes, have to honor the word yes, porque Dios nos puso como instrumentos. because God has put us here as Pero una instruments. cosa es honrar y otra es idolatrar. But one thing is to honor, one thing is to idolatrize. El arca del pacto representaba la presencia de Dios. The Ark of the Covenant represented the presence of God. Pero en el cumplimiento del plan de Dios, But in the fulfillment of God's plan, diga, Él hizo algo más grande. He did something greater. Y aquí yo quería llegar. And this is where I wanted to go to. Diga, vamos más profundo. I want you to tell your neighbor, let's go deeper. No solamente el Señor envió una señal de su presencia Not only did the Lord send a sign of His presence en ese tiempo. in those times, Diga, el mismo de ayer but the same one of yesterday es el que habita en nosotros hoy. is the same one who lives inside of us No me today. lo I creyeron. don't think they believed me. El mismo de ayer The same one of yesterday es el mismo que habita con nosotros. is the same one who lives in us. La Biblia dice en Juan 1:14, The word says in John 1:14, y aquel verbo fue hecho carne and it says, and the word was made flesh y habitó and lived entre nosotros. among us. Cristo es la presencia de Dios Jesus is the presence caminando entre nosotros. of God walking in the midst of us. El arca señalaba The Ark of the Covenant was pointing to y representaba la presencia, the presence, pero Cristo es la misma presencia. but Jesus Christ is the presence. Él dice, yo soy el camino, He said, I am the way, la verdad I am the truth, y la vida. and the life. Y nadie viene al Padre And no one comes to the Father si no es a través de mí. if it's not through me. ¿Será que alguien entiende esto? Does someone understand this? Preste atención. Pay attention. Antes Israel Before Israel, seguía el arca hacia el camino abierto. they followed the ark down the path, La presencia los guiaba. and the presence led them. Hoy nosotros Today, somos guiados we are led por Cristo, by Christ, el cual es el camino, la verdad y who la vida. is the way, the truth, and the life. Y por medio de él And because of Him, tenemos acceso al Padre. through Him, we have access to the Pero Father. mira qué bonita es la palabra. And look how beautiful the word Hebreos 10, is. 19 Hebrews al 10, 20. 19 to 20. Miren, Dios es tan hermoso y tan bueno. Look how good God is. Su fidelidad va más allá de lo que podemos imaginar. His faithfulness goes farther than what we could ever imagine. Dice, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Therefore, brothers, since we have boldness to enter the sanctuary through the blood of Jesus, by a new living way He has opened for us through the curtain that is His flesh. Cristo abrió el camino más grande. Jesus opened the path, the Diga, el greatest río del path. Jordán se quedó chiquito. And the Jordan River stayed small compared to Cristo abrió compared to el this. camino más grande, Jesus opens the greatest path, el camino de la reconciliación. the path of reconciliation. Diga, el Jordán se quedó chiquito. I want you to say the Jordan was nothing compared to this path Jesus did. Él abrió el camino de la salvación, He opened the path to salvation, el camino a la vida eterna. the path to eternal life. Y ahora nosotros, And now we, no solamente, not only, escuche bien, I want you to listen to this,
no solamente not only levantamos piedras como testimonio para recordar. do we have memories to lift up and remember him by. Se lo voy a volver a repetir. I'm going to say this again. Y ahora nosotros no somos solamente Now we are no longer o levantamos piedras para recordar. just lifting up gemstones of remembrance to remember who he is. Nosotros somos llamados a ser piedras vivas Now we are called to be living stones que anuncian su nombre, that declare his que name, dan testimonio de aquel that gives testimony of him que tuvo fidelidad por nosotros. who has been faithful to Nosotros us. somos llamados We have been called a ser piedras que anuncian su nombre, to be living stones that declare his a name. dejar un memorial para generaciones. We are here to be a memorial for generations to Uno come. que da testimonio de aquel que nos llamó, nos salvó, nos restauró, We are abrió el here mar to rojo be y hizo y sigue testimonies haciendo. of the one who saved us, called us, justified us, who opened the Red Sea, the Jordan, and continues to lead us. Mira lo que dice Primera de Pedro 2, 4 al 5. Now I want you to go to 1 Peter Primera de Pedro 1 Peter 2, 4 al 5. 2 to 5. 2, 4, 5. Mira qué bonito. Dice, acercándoos a él, piedra viva. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. So 1 Peter 2 verse 4. Coming to him, a living stone rejected by men but chosen and valuable to God, you yourself as living stones are being built into a spiritual house for a holy priesthood to offer spiritual sacrifice acceptable to God through Christ Jesus. En el Jordán In the Jordan, dejaron piedras como memorial. they had these gemstones as a remembrance. Ahora nosotros Now we somos esas piedras memoriales. are the gemstones that Somos remember. esas piedras vivas We are the living stones que dejan testimonio en otros, that leave the testimony que hablan in de la others grandeza and de speak Cristo, of the greatness que of hablan de la Christ. fidelidad It de speaks Cristo, of the faithfulness que of hablan Jesus. de lo grande, It speaks fiel y how poderoso great, que es Él, mighty and powerful porque Él he es la palabra viva. because he is the Él living es el word. único camino al He Padre. is the only way to the Father. Nosotros somos esas piedras que hablan, We are the stones que dan that speak, testimonio de su that fidelidad. give testimony of his faithfulness. Dios abrió el camino, God opened the path. Dios lo sostuvo para ellos, God sustained them. Dios le dio la salida, God gave him the exit. Dios cumplió su palabra. God fulfilled his Pero word. ¿quién te dice que en este tiempo no es mayor la promesa? But who has told you Que that es the promise mayor you have el now is testimonio, not greater? que es mayor lo que tenemos. Isn't it greater testimony what we have in Christ than anything else? Nuestra historia no Our solamente story is not just debe ser una historia que hablamos, a story that we just say. debe ser una historia que revele al Padre, It should be a story that reveals the Father. que hable de And Él, it speaks about Him. que le deje saber a los que están allá And it afuera lets those know que hay who are uno out que abrió there. su mar rojo, There is someone que that hay uno que opened the abrió Red su Sea. Jordán, There's someone que that hay opened the uno que dio Jordan. testimonio de usted, There's someone that que gives hay uno que es testimony. fiel, Is there someone that is poderoso, Is there que es el alfa, who is the que es Alpha, el the omega, que es el principio, Who is the beginning, que es el fin, the end? que es el que sigue obrando en nuestras vidas. He is the God that continues to work in our Para que lives. cuando alguien nos vea, So that when people see us, diga, wow, They say, wow. Claudia es un memorial de Cristo. Yo la Claudia puedo es- ver, oh, wow, me lo dice un memorial de Cristo. wow, Vamos, vamos. Claudia is the Meli es memorial un of memorial Christ. de Cristo. Melody is the memorial of Meli es un Christ. memorial de Cristo. When I look at her, I Que remember ven Christ. esas piedras y diga, wow. The living Dios sí que es wow. posible, Dios sí que hace God cosas, continues to Dios sí que change cambia, people. Dios sí restaura, Continues to Dios sí restore. gobierna, Continues Dios to sí change que people. hace. Continues to Somos govern. piedras We memorables. are living stones that remember. Que alguien mire nuestra vida pueda decir, That when anybody looks to our life, they can say, en ese
esa vida In this life, hubo una intervención de Cristo. there was an intervention Diga, la from pastora no Christ. hace intervenciones. It's not that the pastor does intervention. Cristo hace las intervenciones. Christ is the one that Dios does es el que se intervention. revela al hombre. Christ is the one that reveals himself Dios to es el que people. habla al hombre. Christ is the one that Y speaks to por man. medio de esa palabra Through that word que tú crees, that you think, viene la intervención. that you believe, then the Diga, intervention comes in. en ese memorial In that memorial, hubo una intervención de Dios. there was an intervention on behalf of God. Lo puedo ver porque lo estoy viendo. I can see it because I'm beholding. Diga, y pasó el Jordán. Tell your neighbor, cross the Jordan. Pasaron los sacerdotes. Cross the Jordan. The priest Pasó crossed la the promesa. Jordan. The promise went through. Pasó It y sigue happened, it happened, viviendo. it happened. They crossed over. Ahí hubo una mano que lo sostuvo. There was a hand that sustained them. Ahí hubo un camino que lo sostuvo. There was a path that sustained them. Ahí hubo una vida que lo There sostuvo. was a life that sustained Diga, them. Cristo nos sostuvo. Christ sustained Ha estado them. con nosotros And He continues to be desde with atrás de us los tiempos since the beginning of hasta time, este tiempo even until y this nos time. sostendrá hasta los And próximos we will tiempos. continue to have it Él to es the el time camino, that la is verdad y la He vida. is the path Y nosotros to eternal somos esas piedras memorables are the stones para of que hable remembrance, nuestro testimonio, so that we declare para the que Cristo testimony, se pueda ver en so that nosotros. Christ can be seen in Diga, us. sí hay Jordán, Yes, there's a Jordan. sí hay un río, Yes, there's a sí river. puede haber un obstáculo, Yes, I can pero see si the Cristo obstacle. está con nosotros, But if Christ is con with los us, pies mojados, even if our cuando feet are entremos wet, en el obstáculo, when we enter vamos into a the pasar al otro obstacle, we're lado still going to enter into secos, the other en side victoria with dry feet, y con with victory, Cristo. and with Christ. No confundas Do not confuse el proceso con abandono. your process with abandonment. Nunca confundas el silencio de Dios con ausencia de Dios. Do not confuse God's silence with His No absence. confunda los parapelos con que Dios no está. Don't confuse that if you do not have goosebumps, God No left the building. confundas el que no siento con que Dios no está. Don't confuse with because I don't feel it, that means God has Ten la left. convicción You must carry de the que conviction el que te rescató that the one who rescued sigue you contigo. continues to Es be with fiel. you. He is Él no faithful. te abandona. He doesn't leave Él lo you. dijo en su palabra. The Lord said in His Estaré word, contigo hasta el final de los I siglos. will be with you Por los siglos y los siglos. Hasta el final. until the end. Termino con eso mi grupo de adoración. And I end with this. I'm calling up the worship team. Hay cosas There are things que Dios no puede mostrar en la orilla. that God cannot show you by the shores. Hay que mojarse los pies. You have to wet your feet. Diga, hay que mojarse los pies. You gotta wet your feet. En la orilla jamás. You can never see it on the seashore. Tú no caminas en confianza. If you don't walk in confidence, Si tú no le crees al Dios if you don't believe que God, te salvó the one who saved cuando you, estabas suelto en delitos y pecados, when you were in sin, que ahí nadie te pudo rescatar si no where fue no Él. one could reach you if it wasn't Si Him. no le crees If you don't believe y Him te now, quedas en la orilla, and you stay by the jamás shore, te vas a mojar los pies. Jamás te vas a mojar you los will pies. never be able to wet your Y si feet. tú no te mojas los pies, And if you don't wet your feet, la promesa está, the promise pero tú remains, nunca la vas a poder but you llegar a will ver. never be able to Tú engage tienes que it. mojarte los You pies. have to wet your feet. Cántaselo. I want you to say it. Mójate los pies. Mójate los pies. Wet your feet. Mójate los pies. Wet your feet. Mójate los pies. Wet your feet. Para que puedas llegar al otro lado. So that you can cross over to the other Firme. side. Diga firme. I want you to say firmly Y con pies secos. and with dry feet. Hay milagros que solamente There are miracles se manifiestan that can only be cuando manifested damos el paso. when we give that first step, Cuando nos mojamos los pies. when we wet our feet. Hay testimonios que solamente There are testimonies that only nacen después del dolor. are born after pain. Ay. A nadie le gusta eso. No one likes this. Hay testimonios There's testimonies que nacen that are born después de los rechazos, after rejection, de muchos rechazos, after rejection, after de rejection. mucho no, A lot of de no's, mucho no, a lot of no's, de mucho no. a lot of no's. Pero cuando Dios But when God se mete,
gets inside, todos esos no, all of those no's, todos esos rechazos all of that rejection, se convierten it turns into en piedras vivas in living stones. que traen testimonios, It carries a testimony. que dan luz It gives light, al camino de otros. light to the paths Hay of others. testimonios There are que testimonies solamente nacen that are only born después de atravesar procesos. after going through rough processes. Quizás tú estás Maybe you mirando el río, are looking at the river, pero no al Dios de los milagros. but maybe you're not looking at the God of miracles.